peuple congolais, saa za Umarekani ni saa 5:40. Kwa hiyo ninayo message ninapenda iwafikie watu wa Kivu, Sud Kivu na viongozi wa M23, FARDC pamoja na wazalendo. Message ya kwanza, nataka kusema hivi, l'histoire se répète. Watu wa Sud Kivu na Nord Kivu tumeteswa sana kukimbia kuwa wakimbizi. Au moment je parle, Wakongomani wako katika camp de réfugiés ya Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Malawi, Afrique du Sud, partout dans le monde kwa ajili ya vita. Watu wa message ya kwanza natuma kwa viongozi wa M23. Mulikamata silaha, mnasema mnataka kulibere inchi, c'est-à-dire muko na objectif yenu. Objectif yenu sio kuua watu. Tulisikia Goma masakre ilifanyika, lakini hatukuona. Ninaogopa Uvira leo iko katika mikono yenu, kesho mutaenda Fizi, après Kalemi. Tunaomba hampigani vita na kuua raia, mnapigana vita kwa ajili ya objectif zenu. Mnaona uongozi ni mbaya, mnajua objectif mko nazo za kulibere le pays. C'est le vous. Tunaomba mambo ya règlement de compte pale Uvira mmeingia ouvertement. Mumeona wazalendo wamejiretire. Kesho ninajiuliza, kwa nini wazalendo walijiretire? Wameogopa damu za watu zisimwagike. Sasa Uvira leo iko katika mikono yenu. Ninajua mko mnafanya couvre-feu pendant la nuit. Message iwafikie na viongozi wenu. Musianze kufanya reglement de compte kuua watu. Na kama kutakuwa mauaji, tutajua. Kwa sababu nimeomba Departement d'État ici aux États-Unis waangalie satellite précisément Uvira. Kitu gani kinatokea? Paske wameomba watu wakae katika manyumba. Mtu anapokaa katika nyumba hatajua kenye kitatokea uko nje. Kwa hiyo wako sawa vile mavegle. Kama kutatokea masakre pendant la nuit, tumeomba Departement d'État ifanye hiyo kazi, na wametuprometre watafanya kazi kuangalia, kwa sababu kumekuwa violation ya akoro waliofanya. Kwa hiyo kama munafanya kazi ya kulibere inchi, mutatumika huo uongozi na wanani? Mutatumika na population. Ndio maana naomba viongozi wa AFC et M23 musikie message yangu. Objectif yenu ni kulibere inchi. Selo vile mnaona inaongozwa vibaya, na kama inaongozwa vibaya, c'est votre responsabilité ya kuproteger population. Kama watoto wa Uvira wanaamka asubuhi, wanawapigia mikono, wanafanya audio, wanafanya social media, wanasema kwamba hakuna mauaji iliyotokea, fasi zote mtapita watawapigia mikono kama vile walivyofanya AFDEL. Lakini kama mnafanya ile mauaji, resistance itaendelea kuwa ya mingi na itafanya watu wengi wakimbie mu makamp de réfugiés. Kwa hiyo ninaomba viongozi wa M23, tafadhalini sana, anayezungumza ni Dr. Billy Mlongeche Jackson, ni mtoto wa Uvira, Fizi, Nord Kivu, ele Congo. Tunakataa umwagaji wa damu na watu wakimbie. Ninayo message ninatuma kwa FARDC na wazalendo. Ninasema felicitation kwa kujiretire yenu. Muliona kwamba population itakufa. Pour le moment, hatuna information yoyote kusikia kwamba Uvira kumekuwa na mauaji. Tusubiri usiku au après demain. Ninafikiri wanapanga kupita Fizi. Wanasemaka Fizi ndio kwao kulizaliwa wazalendo. Hiyo ni makosa. Tunaomba wa M23, mnapofika Fizi, hatupendi umwagaji wa damu. Ninaomba wazalendo wenye walikimbia pamoja na FARDC, mulisha kimbia Uvira, sasa mnaenda Fizi. Musianza tena kwenda kufanya mabombe yanze kuanguka kutuia watu wetu. Tunakataa ile mambo ya kuua watu ngambo za Fizi. Wazalendo, mna comprendre Dr. Billy ninasema nini? Haitasaidia kitu. Goma ilitombe, Bukavu ilitombe,
Uvira imetombe, eske Fizi itafanya nini? Fizi haitaweza chochote, au wazalendo mmekimbia Fizi, hamutaweza vita hivi. Ninaomba tuangalie namna gani ya kusove damu ya watu isimwagike. Uvira mpaka sasa hakuna damu imemwagika. Tutajua mpaka kesho, na hiyo yenye resulta itatoka kesho itatusaidia tujue namna gani tutatembea. Kwa hiyo ninaomba mjue kwamba muko watoto ambao hawana baba. Kama viongozi wa Kinshasa walikuwa wanawasamini, wamesema jeshi la reserve. Jeshi la reserve, hata wajuere wanakuwaka na reserve, wanakuwaka na matricule, wanakuwaka na reconnaissance fulani hivi, lakini wanashindwa kuwanome mupigane vita, wanawaacha. Wanajua kwamba tukiwapatia force wa M23 watajiorganize, wataranverse pouvoir ya Kinshasa. Sasa kesho nauliza Kinshasa, M23 na wazalendo kwa kuranverse pouvoir ya Kinshasa, munapenda M23 iranverse au wazalendo wa ranverse? Moi je pense kama mngekuwa na akili mngesema sasa wazalendo wa ranverse, lakini munachagua wa M23 wa ranverse. Sasa kwa sababu wa M23 wamechagua wa M23, sasa mtaendelea kupigana kwa nini wazalendo? Mtakuja kuumia bure. Mule mnapopigana, mna wadogo zangu, mnanisikia sauti yangu, wadogo zangu na wakubwa zangu wako kule ndani, wazalendo. Ninajua mioyo ya sisi wote imevunjika, mioyo yenu imeumia. Hatupendi mauaji. Umoma je parle, village nyingi za Uvira, village nyingi za Fizi ziko vide. Watu wanajamu makambi de refugee. Watu wenye makambi de refugee wako wanawaza turudie kwetu, tena vita vinaanza. Kwa hiyo tumekataa umwagaji wa damu Fizi, tumekataa umwagaji wa damu Uvira, na watakao sababisha umwagaji wa damu ni wazalendo pamoja na M23. Kwa hiyo mjue namna gani mutajikomporte. Ni mwingine ni yenu. Mumesema turekire, na kurekile mkijeshi haiko jo kukimbia. Ni kweli, musifanye mambo yoyote ya kumwaga damu. Mimi ninaona hii hali inavyokwenda, makosa sio yenu, makosa idatoka Kinshasa. Ni Kinshasa imefanya Goma itombe, ni Kinshasa imefanya Bukavu itombe, ni Kinshasa inakoze Uvira itombe. Sasa leo mnasema mko Makobola, Makobola itafanya nini? Leo muende Ufizi, mtafanya nini? Au waende Kalemi, hakuna lolote watakazofanya. Nilisema mbele, kama unataka kulibere Kongo, kuko 4 villes stratégiques, na hizo vile zikitombe, c'est-à-dire Kinshasa utaingia. Iko Bukavu, iko Goma, iko Uvira na Kisangani. Hizo fasi 3 unazikamata, c'est-à-dire wewe unakontrole nini? Kongo mzima. Na kama ni kweli M23 muko na objectif ya kwenda Kinshasa, endeleeni mufike Kinshasa, mujenge mwingine, tuone sasa mabarabara ijengwe vizuri, tutapiga mikono. Na kama ni projet ya kubalkanize, c'est pour vous dire, itakuwa enfer ya Palestine na Israel. Hakutamkuwa mtu ataishi kwa amani. Na kama mnapenda ni kwenda Kinshasa, travailler pour l'unité nationale, niko na espoir kunakuwa na resite fulani. Kwa hiyo tumekataa vita kila wakati haitatusaidia. Tuna besoin ya amani. Amani itatusaidia. Tuko katika nchi za Amerika, nchi za Europe, ukienda Australia, ukienda nchi zingine utakuta maendeleo, watu wanaendelea. Lakini Kongo ni kama watu waliorogwa mpaka kukamata bunduki na kuuana kila wakati. Kwa ajili ya kupata madaraka ifo watu wakamate mabunduki. Hii haitatusaidia kitu. Kwa hiyo tunakataa umwagaji wa damu. Uvira tunaamini watu wa kukimbia wengi kwenda Burundi ni wachache, kwa sababu Burundi balifunga frontiere yao. Hatupendi tena watu waanze mukade refugee kuanza a zero. Mutu prometre na mufanye declaration zenu kwamba hatutamwaga damu. Hii itasaidia. Kwa hiyo ninaomba mkongomani yoyote unapata message hii, partage iwafikie viongozi wa M23, wa FARDC pamoja na wazalendo. Dr. Billy, tunaomba umwagaji wa damu usitokee. Reglement de compte hatuipende. Mujue kitu kimoja wa M23,
hata kama ilikuwa jeshi ya wazalendo, lakini mumisha mudesarme, hakuna sababu ya kumuua tena. Munajua za sheria za international na masheria ya kijeshi, hakuna sababu ya kumuua tena kwa sababu amekuwa faible. Mwanajeshi mnayepigana naye akishakuwa faible, hana droit ya kumuua. Ikuko droit ya kumsoigner au kuchanger morale yake. C'est ce qu'on fait dans l'armée. Kwa hiyo tumekata esprit ya reglement de compte ya kuua watu. Na kama kutakuwa mauaji yoyote tutadenonse. Na ninashukuru kwamba Etats-Unis satellite kunafanya kazi kuangalia mauaji itakayotokea Uvira. Partagez ce message, que Dieu vous bénisse. Merci.